الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آه، آج ہم لوگوں کو یہ والی تمرین پڑھنا ہے، درس نمبر شاید 18 کی، اور اس میں عدد اور معدود کے تعلق کی گئی ہے۔ عدد کہتے ہیں گنتی کو، اور معدود وہ چیز جس کو گنا جائے۔ تو اس کے کچھ رولز ہیں، وہ یہ ہیں کہ عدد اور معدود ایک ہو، یعنی ایک کے لیے جب بولنا ہو، معدود ایک ہو تو وہ موصوف صفت کے طرز پہ ہوں گے۔ پہلے معدود آئے گا پھر عدد آئے گا۔ جیسے ایک کتاب کہنا ہو تو کتاب واحد، کتاب واحد، اور پھر اس پہ وہی رول لاگو ہوں گے جو رول موصوف صفت پہ ہوتے ہیں، یعنی کہ اعراب دونوں کا سیم ہوگا، دونوں مذکر ہوں گے تو دونوں مذکر، دونوں مؤنث ہوں گے تو دونوں مؤنث۔ جیسے کہ اگر معدود مؤنث ہے تو عدد بھی مؤنث ہوگا، اس طرح۔ ایسے ہی تثنیہ کا جو عدد معدود کا جو قاعدہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ بھی موصوف صفت کے طرز پہ ہوں گے۔ معدود تثنیہ ہوگا اور عدد بھی تثنیہ ہوگا، لیکن جو کلمہ تثنیہ کا ہے اس میں آلریڈی دو کا معنی پایا جاتا ہے، تثنیہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو پھر جو عدد آئے گا وہ کیا کام دے گا؟ وہ معنی میں تاکید پیدا کرے گا، یعنی معنی میں زور پیدا کرے گا۔ ورنہ اگر صرف دو کہنا ہو تو وہ پھر وہاں پر عدد لانے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر عدد لائیں گے تو وہ عدد معنی میں زور پیدا کرنے کے لیے آئے گا۔ اس کے بعد 3 سے لے کر 10 تک ان کے پھر الگ قاعدے ہیں۔ ان میں قاعدہ یہ ہے کہ مذکر مؤنث کو لے کر کے عدد اور معدود الٹا ہوں گے، یعنی اگر معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث ہوگا، اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر ہوگا۔ ایسے ہی 3 سے لے کر 10 تک کا جو ہوگا وہ جمع ہے، رہے گا، جمع رہے گا۔ اور عدد یہ مضاف ہو کر کے آئے گا اور معدود مضاف الیہ ہو کر کے آئے گا۔ پھر جو مضاف ہوگا اس کے اوپر جو اعراب ہوگا وہ عامل کے اعتبار سے آئے گا، اگر عامل نہیں ہے تو رفعی میں ہوگا۔ اور جو معدود ہے وہ ہمیشہ حالت جری میں رہے گا۔ اس کی مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں: ثلاث طلاب، سبعۃ طلاب، اربعۃ طلاب، ثمانیۃ طلاب۔ لیکن اس میں پھر کا کے کی کا معنی، جیسے یہاں پر کہنا ہو ثلاث طلاب، تو پھر آپ مضاف مضاف الیہ سمجھ کر کے یہ کہنے لگے طالب علم کے 3، تو ہو جائے گا نا، معنی کریں گے 3 طالب علم۔ تو امید ہے کہ اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جی ہاں، زیادہ کچھ نہیں ہے، 2 نمبر دیکھ لیتے ہیں۔ اسکرول کریں، یہ آپ لوگوں کو یاد کروں گا جس کے جوابات آپ ہی لوگوں کو دینے ہوں گے۔ تو نمبر وار میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ جگجیت بھائی پہلے آپ بتائیں۔ جی استاد، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اندی میرے پاس خمسۃ 5 کتبین وہ ثلاثۃ اقلامین، میرے پاس 5 قلم ہے اور 3، سوری اندی خمسو کتبین، میرے پاس 5 کتابیں ہیں اور 3 قلمیں ہیں۔ ہاں، میرے پاس 5 کتابیں ہیں اور 3 قلم ہیں۔ یہاں پر قلم ہے۔ سوال یہ ہے کہ خمسہ تو کوتبن، ٹھیک ہے، تو ہوں خمسہ تو مؤنث ہے، کوتبن مذکر ہے، تو ایسا کیوں؟ بیکوز یہ عدد معدود کا قاعدہ ہے نا، جب جمع ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ عدد معدود کا قاعدہ یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک ہوں کے جو عدد معدود ہوں گے وہ آپس میں ایک دوسرے کے الٹا ہوں گے، مذکر اور مؤنث کو لے کر کے۔ ہاں ہاں، ہاں وہی اگر، جمع سے مطلب۔ ہاں جیسے معدود کو پہلے دیکھیں گے، اگر معدود مذکر ہے تو عدد ہاں مؤنث لائیں گے، اور اگر جی معدود جی مؤنث ہے تو عدد مذکر لائیں گے۔ جی۔ خمسۃ و کوتبن میں معدود کون ہے؟ معدود یعنی جس کو کاؤنٹ کیا جائے، عدد یعنی جو کاؤنٹ ہو، خمسہ تو ہو گیا عدد، کتبین ہو گیا معدود۔
हाँ, जिसको काउंट किया जाए वो मादूद होगा। और काउंट हाँ, करने के लिए जो कलेमा आएगा वो अदद तो वो कहलाएगा, अदद ठीक है। अदद अदद। हाँ हाँ। हाँ, तो ये तरकीब कौन सी तरकीब कहलाएगी? हमसा ये तो मौसूफ कोतुबिन। सिफत, मौसूफ मौसूफ सिफत। मौसूफ सिफत में तो एरब सेम होता है ना, यहाँ पर खमसा तो ता के ऊपर पेश है, कोतुबिन बिकॉज हालत जर्री में। तीन से ज्यादा है ना, जमा है ना, इसलिए अगर एक और दो तक होता तो आपका सेम सेम हालत में होता, लेकिन ये जमा से जमा है इसलिए वाहिद और तस्निया में ये होता, सेम सेम नहीं नहीं, होता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप एक बार जी। सोचें। हाँ। अब्दुल्ला बताइए अब, इसका क्या जवाब देंगे? जी अब्दुल्ला, सर। जैसे यहाँ पर है खमसा तो कोतुबिन, जी कौन अदद सर। है कौन मादूद है? खमसतु कुतुबिन अदद है। खमसतु कुतुबिन मादूद है। जी जजाकल्ला। तो ये तरकीब कौन सी तरकीब कहलाएगी? सही जवाब है उससे। जी सही। उस्ताद, मुदाफिले है क्या? हाँ, मुजाफ मुजाफ हाँ इलैह, हाँ तीन हाँ। से लेकर जी जी, हाँ हाँ, 3 से लेकर किताबु बिलालिन। 10 तक जो गिनती होगी ना, वो मुजाफ मुजाफ इलैह के हाँ तर्ज हाँ, पे मैं, आएगी। हाँ, मैं दिमाग से निकल गया था, सॉरी। हाँ, और वाहिद और तस्निया, ये दो मौसूफ सिफत के तर्ज पे आएंगे, जी जी, है मेरा ना। थोड़ा, हाँ, 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 वाहिद मास्टर और जैसे तस्निया पूछ में क्या रहे होगा कि पहले मादूद आएगा फिर अदद आएगा। थे। यानी जी। पहले वो चीज आएगी जिसको काउंट किया जाएगा, उसके बाद हाँ हाँ। काउंट करने वाले जो कलेमा है वो आएगा। लेकिन जी जी 3 से लेकर 10 तक में पहले अदद आएगा। जी जैसे खमसा तो अदद है, उसके बाद मादूद आएगा। और वाहिद जी। और तस्निया में पहले मादूद आएगा, हम्म। है ना। हाँ, जी जी। चलिए डॉक्टर साहब आप जज़ाकल्लाह। बताइए 2 नंबर का। खालिदुन लहू सित्ततु इब्नाउ। अब ना, खालिद अबना, सब अबनाउ। हमजा नहीं, अब नाउ नहीं होगा, अबना, मुजाफ इलैह बनाइए इसको। अच्छा ठीक, अबनाइन। अब ना इन, हाँ। हम्म, खालिदुन लहू लहू सित्ततु सित्ततु अबनाइन। अबनाइन। खालिद के 6 बेटे हैं। हाँ, खालिद के 6 बेटे हैं, जजाकल्ला। अब्दुल्ला आप बताएं 3 नंबर। जी उससे कम अखं लका या आमिनतु। How many brothers do you have, O Amina? हाँ, हाउ मेनी ब्रदर्स यू हैव ओ आमीना। अ, अच्छा जी, इसके जी, लिए अ, ली अ, ली अम, ली अखुन वाहिदुन। अखुन का लिखा हुआ है सामने, जवाब जो लिखा है उसी को पढ़ना है। आप जो जवाब दे रहे हैं वो एक हिसाब से सही है, ग्रामेटिकली सही है, ठीक मुझे है। लगा मुझे मुझे आंसर देना है। नहीं नहीं, वो आमीना को आंसर देना है, आमीना। जी। हाँ, لي أربعة إخوة إخوة ली अरबा। إخوة। नहीं नहीं, अरबा उसके बाद ता है, ता के ऊपर क्या पढ़ेंगे अरब? क्योंकि अ, अरबी में एरब बड़े मायने रखता है ना। जी। أربعة सॉरी أربعة देखिए, इसके लिए मुजाफ मुजाफ इलैह के कायदे मैंने बहुत पहले ग्रुप में सेंड किए थे, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा ना। जी। मुजाफ पे अलिफ लाम नहीं आएगा, मुजाफ पे तनवीन भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर अरबा तो मुजाफ होकर के आया है, तो क्या इसके ऊपर तनवीन आएगी? नहीं सर। हाँ, अब इसके ऊपर जबर जेर और पेश में से क्या लगाएंगे? तो उसका कायदा ये है कि कोई भी कलेमा या कोई भी इस्म अगर उससे पहले आमिल है तो एराब आमिल के एतबार से आएगा। आमिल जैसे कोई ऐसा हर्फ है जो जर देने वाला है तो फिर जेर आएगी। कोई ऐसा हर्फ है जो जबर देने वाला है तो फिर जबर आएगी। कोई ऐसा हर्फ है जो क्या बोलते हैं, रफा देने वाला है या बिल्कुल आमिल से खाली है तो भी रफा आएगा, ठीक है। पर जी। अरबा इससे पहले
अरबा जो है ना, इससे पहले कोई आमिल है? नहीं। हाँ, कोई आमिल नहीं है, हरफ जर भी नहीं है ना? जी। तो अब क्या आएगा? अभी हम लोगों ने जबर वाला कायदा पढ़ा ही नहीं है, इसलिए उसमें समझ लीजिए कि जबर तो किसी पे आएगी ही नहीं। तो यहाँ पर तनवीन तनवीन दम्मा आएगा अफसर। हाँ, जम्मा आएगा। हम लोगों ने अभी तक दो ही चीजें पढ़ी हैं, जम्मा और कसरा। कसरा के लिए या तो मुजाफ इलैहि होगा, और या फिर उसके शुरू में हरफ जर होगा। तो आप देखिए, अरबाअतु से पहले हरफ जर है? अ, जी। हरफ जर नहीं नहीं है, अफसर। फी है, मेन है, ले है ना, इला है, ये सब जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनमें से कोई भी नहीं है। जी। है ना? तो जी। अरबाअतु होगा। और जी। इखवातिन, ये मुजाफ इलैहि, और मुजाफ इलैहि हमेशा मजरूर होता जी। है ना? तो मेरे जी। 4 भाई हैं। भाई है। डॉक्टर साहब, जी। 4 नंबर। फिल उसबुअ हम्म। सबअतु अय्यामिन। हम्म। एक उसबुअन माना? उसबुअ हफ्ता। हाँ। हफ्ते उस में 7 अफसर। दिन होते हैं। 7 दिन है। जी। अफसर। हफ्ते में 7 दिन है, हाँ हाँ। बोलिए। अफसर एक सवाल है, अरबाअतु का मतलब क्या है अफसर? 4। 4। जी। जी। जज़ाकल्लाह। हम्म। जगदीश भाई, 5 नंबर का आप बताएं। You start. Kam riyalan. How many riyal? हम्म। Indaka. With you. Al-an. Now. Ya Ammar. How many riyal with you have now, O Ammar? तो तुम्हारे पास कितने रियाल है अभी, ओ अम्मार? इंदी, मेरे पास। अल आन, अभी। सामान सामानियत सामानियती। ये क्या है? सामानियत। समानियत। सामानियत। सामानियतो। समानियत। सामानियती रियालत। मेरे पास अभी। सामानियतो। सामानियातु रियालत। रियालातिन। रियालातिन, जी जी हाँ, रियालातिन मेरे रियालुन की पास। जमा रियालात है। रियालातिन, जी। हिंदी, मेरे पास अभी। सामानियातु रियल, सामानियातु यानी कितना उस्ताद? 70? 8 8 ओ 8। सॉरी, 8। 8 रियाल है। हाँ, तो यहाँ पर एक सवाल है कि देखिए, अब कम रियालन, तो रियाल ये अलिफ के साथ आया हुआ है। हम्म। रियालन, तो ये अलिफ हम्म। के साथ क्यों आया हुआ है, बगैर अलिफ के क्यों नहीं आया हुआ है? ऐसे ऊपर रियाल। जो अब्दुल्ला ने बताया, कम अखन लगा या अमीना, तो उसमें भी अखन आप लोग देख सकते हैं कि वो भी अलिफ के साथ आया हुआ है। बिकॉज ये काम काम का रूल है। जब काम आता है उसका पीछे का ऐसा ही होगा। हाँ, कम को क्या कहेंगे, नाम क्या देंगे अरबी में? भूल गया, मतलब हम उस दिन क्लास में थे नहीं, हम थोड़ा थोड़ा करके क्लास सुन रहे थे। आज थोड़ा सा अब्दुल्ला, आप सुनेंगे। बता पाएंगे? जी अफसर। कम का काउंटिंग क्या बोल नाम रहे हैं। देंगे? काउंटिंग का अफसर, हाँ, गिनती अरबी का। में क्या नाम? ये सवालिया अदद। जो कम है। हाँ, ये सवाल के लिए आता है, कम इस्तिफामिया भी इसको कहते हैं। जी। इसका खास नाम भी है कम का। डॉक्टर साहब, हाउ मेनी। कम कितना। इस्तिफामिया। कम इस्तिफामिया है ना? और फिर जो जी। इसके बाद इसम आ रहा है उसका क्या नाम देंगे? वो याद नहीं है। तमीज, क्या नाम देंगे? तमीज। तमीज, हाँ। उस्ताद हाँ, एक सवाल है उस्ताद, सलाता का मतलब 3 होता है? सलासतों का? जी। जी हाँ, 3। जी उस्ताद, जज़ाकल्लाह। जी जी, इय्याकुम। तो कम के बाद जो तमीज जो आती है ना, उसके 2 रूल हैं। एक रूल ये है कि अगर वो तमीज उसके आखिर में गोलता है, तो फिर अलिफ नहीं आएगा, डायरेक्ट गोलता के ऊपर 2 जबर लगा देंगे। ऊपर। है ना? और जी। अगर आखिर में गोलता नहीं है, तो फिर क्या आएगा?
تو پھر الف آئے گا. ہاں تو پھر الف آئے گا. اور جو تمیز ہے وہ ہمیشہ حالت نسبی میں ہوگی، ہمیشہ حالت، نسبی میں. یعنی کم کے بعد جو اسم آئے گا اس کے اوپر ہمیشہ نصب رہے گا، ہے نا. جی جی. تو زبر والا ابھی تک ہم لوگوں نے یہی قاعدہ پڑھا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں پڑھا ہے. فعل فاعل مفعول میں پڑھے تھے، لیکن ابھی اس کی تفصیلی بحث نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم لوگ نہ کے برابر سمجھتے ہیں. ابھی آپ لوگوں کو صرف اتنا دھیان میں رکھنا ہے کہ کم کے بعد جو اسم آئے گا وہ ہمیشہ حالت نسبی میں ہوگا. اور پھر یہاں پر سمانیت و ریالات، ہے نا، کم ریالن، یہ تمیز ہمیشہ واحد ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جی سمانیت و ریالات، وہاں پر سمانیت عدد ہے اور ریالات معدود ہے. تو 3 سے لے کر 10 تک اس بیچ میں جتنے بھی کلمات ہیں اس کی جو اس کے لیے جو معدود آئے گا وہ ہمیشہ جمع. تو ریالن کی جمع کیا آتی ہے؟ ریالات آتی ہے. تو اب وہاں پر ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اندی الانا سمانیتو ریالن، ریالن نہیں کہیں گے، کہیں گے ریالات. چلیے جی عبداللہ آپ 6 نمبر کا بتائیے. عبداللہ. جی استاذ. جی آپ بتائیے 6 نمبر کا. فی حاصل حی تسعة بوت جدید یہ بیتن کی جمع کیا ہے؟ بیواتن. نہیں نہیں، آپ دیکھ پڑھیے، آپ اس کی جمع آپ کو یاد ہونی چاہیے، آپ کو یاد آ گیا یہ ساری چیزیں، ہے نا. بیوتن. ہاں تو بوتن، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جی اعراب کیا پڑھیں گے؟ بویا. تن استاذ ڈبل پیش. اس کا اعراب سوری ڈبل، سوری فی پیش حاصل استاذ. حیے تسعتو. تسعة بیوت جدد. اس کو مضاف مضاف کے انداز میں پڑھیے. تسعتو مضاف بیوتن. او سوری میں نے بتا دیا. تسعة بیوت. مضاف الیہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ اس سے مضاف الیہ جر کی حالت میں ہوتا ہے. ہاں تو اس کو جر دیجئے. جی ایسے اس پر جر دینے کے بیوتی. تن. بویو تے نہیں ہوگا، الف لام ہے بویوت پہ. نہیں استاذ. تو پھر آپ تنوین کیوں نہیں پڑھ رہے؟ الف لام نہیں ہوگا تو تنوین پڑھی استاذ جائے گی. بیوتن بیوتن. ہاں کہ کیا ہے؟ بویوتن کے تسعة بیوتن. بویوتن فی کے آگے کیا ہے پھر؟ تسعة. اور پھر بعد میں تسعۃ بیوتن. ابھی بھی جدید بات پوری جدید ہے. جدیدۃ جدیدۃ نہیں نہیں، جدیدتن بھی نہیں ہے. جد جدیدتن. جدیدۃ ہوگا استاذ. ہاں چلیے میں اس کو سمجھاتا ہوں، آپ دھیان دیجیے. فی حاضل حیے، فی حرف جر ہے، حاضہ اس میں اشارہ، الحیے مشار الیہ، اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر کے کیا ہوئے؟ مجرور ہوئے. کس کے مجرور. مجرور ہے؟ فی حرف جر کے، ہے نا. یہاں پر صرف مجرور حاضہ کو نہیں کہیں گے، دونوں کو ملا کر کے مجرور کہیں گے. اب فی جو ہے وہ براہ راست حاضہ پہ عمل کرے گا. حاضہ حالت جری میں ہے، لیکن یہ مبنی ہے، اس کا اعراب کبھی چینج نہیں ہوتا ہے. پہلے میں نے بتایا تھا حاضہ ہمیشہ حاضہ ہی رہے گا، لیکن اس کی حالت چینج ہوتی رہے گی. تو یہاں پر فی کی وجہ سے یہ حاضہ حالت جری میں ہے. اب الحیہ حالت جری میں کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا اعراب سیم ہوتا ہے. جو اعراب اس میں اشارہ کا ہوگا وہی اعراب مشار الیہ کا ہوگا. تو حاضہ اس میں اشارہ حالت جری میں ہے، اور الحیہ جو ہے یہ اس میں اشارہ نہیں ہے، ہے نا. یہ ایک ناؤن ہے، کامن ناؤن ہے، کامن. تو یہ بھی حالت جری میں ہوگا.
ٹھیک ہے، حالت جری میں ہوگا۔ اب یہ ایسا ناؤن ہے کہ اس کے اوپر زبر، زیر اور پیش تینوں آ سکتی ہیں، ہے نا؟ کوئی ایسی چیز معنی نہیں ہے، یہ مبنی بھی نہیں ہے، یا ایسا کوئی اس کے اندر معنی چیز نہیں ہے کہ اس کو زبر ہونے سے روک سکے کہ زیر ہونے سے روک سکے، ہے نا؟ اس کو معرب کہتے ہیں، تو یہ معرب بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے حالت جری میں الحیے کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے۔ معرب اور مبنی کی بات آگے پڑھیں گے۔ تو کچھ کلمے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر کسرہ کبھی نہیں آتی، جیسے ابراہیم ہے، طلحہ ہے، عائشہ ہے نا؟ اس طرح کے اور بھی نام ہیں، تو وہ ان کے اوپر ان کے نیچے کسرہ کبھی نہیں ہوتی۔ تو الحیہ یہ ان ناموں میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کے نیچے کسرہ آئے گی۔ اب کسرہ کیوں آئے گی؟ اس لیے کہ مشار الیہ ہے، اور مشار الیہ کیا ہمیشہ مکسور ہوتا ہے یعنی کسرہ میں ہوتا ہے؟ نہیں، مشار الیہ کا اعراب اس میں اشارہ کے اعتبار سے مضاف۔ ہوگا، ہے نا؟ تو اس میں اشارہ کا اعراب کیسے ہوگا؟ تو اس میں اشارہ کا اعراب عامل کے اعتبار سے ہوگا۔ تو یہاں پر حاضہ اس میں اشارہ ہے نا؟ اور یہ حالت جری میں فی کی وجہ سے، تو الحی مشار الیہ ہے، تو یہ بھی حالت جری میں۔ لیکن اگر فی کو ہٹا دیتے ہیں، فی کو ہٹا دیتے ہیں، صرف حاضہ ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ هذا الحي۔ ہاں، حاضل حیو، کیونکہ حاضہ پھر حالت رفعی میں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے۔ عبداللہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ استاد تھوڑا تھوڑا ہاں آ رہا ہے استاد۔ ہاں، یہ بات ہو گئی یہاں تک۔ پھر آگے کیا ہے؟ تسعۃ بیوت جدیدۃ۔ اب اس کی ترکیب کیسے بنے گی؟ تو تسعۃ مضاف ہے، تسعۃ کیا ہے؟ مضاف۔ مضاف، اور بیوت موصوف، یہ آگے پھر دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ تسعتوں کو مضاف کہہ کر کے ڈائریکٹ اس کا مضاف الیہ نہیں لائیں گے، پھر بیوتن جدیدتن کو آپس میں جوڑیں گے۔ تو بیوتن موصوف اور جدیدتن صفت، موصوف کے ساتھ کیا آتا ہے؟ صفت۔ صفت، ہاں۔ پھر موصوف اور صفت دونوں مل کر کے اب کیا بنیں گے؟ تسعتوں جو مضاف ہے اس کے لیے کیا بنیں گے؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ۔ مضاف الیہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بیوتن جدیدتن مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو مضاف الیہ کا اعراب کس پہ لگائیں گے؟ جدیدتن پہ لگائیں گے کہ بیوتن پہ لگائیں گے؟ دونوں تو پہ، اس کا جواب، ہاں، دونوں پہ لگائیں گے۔ دونوں پہ لگائیں گے، لیکن جو جدیدتن پہ کسرہ ہے نا، وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے اس کو مضاف الیہ شمار نہیں کریں گے۔ وہ موصوف کی صفت کی اعتبار سے۔ ہاں، وہ اعراب صفت کے اعتبار سے آئے گا۔ تو جو مضاف الیہ کا اعراب ہوگا وہ ہمیشہ موصوف پر ہوگا۔ کس پر ہوگا؟ موصوف۔ ہاں، تو بیوتن جدیدتن میں موصوف کون ہے؟ بیوت، بیوت، تو اعراب کس پہ ہوگا؟ بیوت پہ۔ ہاں، مضاف الیہ، یہ بیوت جو یہ مضاف الیہ بھی ہے، ساتھ ساتھ موصوف بھی ہے نا؟ لیکن ڈائریکٹ اس کو پھر مضاف اکیلے کو مضاف الیہ نہیں کہیں گے، دونوں کو ملا کر کے مضاف الیہ کہیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ جی جی جی۔ ہاں، یہ ہے۔ چلیے، جب جب جس پہ آپ بتائیے 7 نمبر کا۔ جی اچھا، اس میں ایک سوال اور چھوٹ رہا ہے، بیوتن جمع جدیدتن واحد ہے، تو ایسا کیوں؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں۔ موصوف صفت میں یہ بھی ایک جی جی جی۔ مطابقت ہوتی ہے صیغے کی، کہ ہاں موصوف ہاں، واحد تو صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ تو صفت بھی تثنیہ، موصوف جمع تو صفت بھی جمع، لیکن یہاں پر وہ قاعدہ فٹ نہیں ہو رہا ہے، تو ایسا کیوں؟ یہ عدد۔ یہاں پر عدد، عدد والی بات یہاں پر نہیں ہوگی۔ ہاں، بیوت جو جمع ہے، جمع کی 3 قسمیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تکسیر۔ یہ کیا ہے؟ کون سی جمع ہے؟ جمع مذکر سالم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں واو اور نون ہو، اس کے آخر میں واو اور نون ہے؟ نہیں ہے۔ نہیں ہے، تو یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے۔ اب 2 جمع بچی، جمع مقصور، مؤنث سالم، ہے نا؟
تو मकसूर जमा जी। मोहन्नस सालिम की पहचान क्या है कि उसके आखिर में अलीफ और लंबा ता हो। हाँ जी, वो भी तो नहीं है। इसके आखिर में अलीफ और लंबा ता भी नहीं है, इसका मतलब जमा मोहन्नस सालिम भी नहीं है। अब बाकी क्या बची? जमा मकसूर, हाँ, ब्रोकन। जमा मकसूर नहीं, जमा मुकस्सर है ना, मुकस्सर, मुकस्सर। मुकस्सर, या जमा तकसीर। तकसीर जी। हाँ, तो ये जमा तकसीर तकसीर में है। है ना, जमा तकसीर है। ठीक है। अब जी। जमा जी तकसीर की दो किस्में हैं, एक तो कि आकिल के लिए हो और एक गैर अकल के लिए। गैर आकिल के लिए हो। तो ये बुयूत आकिल के लिए या गैर आकिल के लिए? जी जी, गैर गैर अकील। अकल के लिए। गैर आकिल के लिए ना। तो जमा तकसीर गैर आकिल के लिए जब हो तो वो किसके हुक्म में होती है? वाहिद मुअन्नस। वाहिद। वाहिद हाँ, मुअन्नस। इसलिए जदीदतुन वाहिद मुअन्नस है। अब समझ में आया? जी। हाँ। चलिए डॉक्टर साहब, आप बताइए, 7 नंबर आपको बताना था ना। जी जी। लिहाजी सैयारतु, लिहाजी ले क्या है, सैयारत, ले? लिहाजी सैयारत, हाँ, ले हाजी सैयारते। सैयारतु अरबअतु अबवाबिन। हाँ, क्या माना होगा? इस जी, इस गाड़ी के 4 दरवाजे हैं। हाँ, इस गाड़ी के 4 दरवाजे 4 दरवाजे हैं। हैं। जगदीश भाई आप बताइए, 8 नंबर। जी। कम समुना हाजल किताबी। सामोना नहीं है, समूना समूना सामानु सामानु सॉरी, सामोन। प्राइस प्राइस हाँ, प्राइस सामान। सामानु। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बुक, ये एक बुक का कितना दाम है। फिर हाँ, सामानु प्राइस, सब आती रियालतिन, सब आतु सामानु सब आतु रियालतिन, वो निस्फुन। प्राइस है सब आतु मतलब 7 ना। हाँ, हाँ, 7 रियाल एंड हाफ। निस्फू मतलब हाँ, हाफ। 7 रियाल और आधा पैसा। आधा आधा, ऐसा हाँ, नहीं क्या ये शायद। लफ्जी तर्जुमा ऐसा होगा कि हाँ, साढ़े सात। सामानुहु उसकी साढ़े सात कीमत। रियाल। हाँ, लफ्जी साढ़े सात तर्जुमा ये रियाल होगा कि 7 रियाल और आधा, तो उसका हम सीधा साधा तर्जुमा करेंगे तो साढ़े। 7.5 रियाल। हाँ। यहाँ पर आप लोगों में से किसी के पास कोई सवाल है? नहीं जी उस नहीं। तक। नहीं है? Okay. एक डॉक्टर बात तो ये साहब, समझ में। डॉक्टर साहब कोई सवाल है? जी जी, एक सवाल है। जी बताइए, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सवाल यहाँ एक बनता है। कम समन्वय, इस पे अलिफ नहीं आया ना इधर। हाँ, कम सामानों पे अलिफ नहीं आया, प्लस तनवीन भी नहीं है जी ना। जी। तो ये इस तरह के सवालात हैं, तो आप लोगों को ध्यान देना है और सवाल करना है। हम्म। इसलिए इसलिए नहीं आया बिकॉज एक किताब है ना। जवाब जवाब देने की कोशिश कीजिए आप लोग। एक एक किताब की वजह से। नहीं नहीं, एक ऐसा नहीं है। वहां एक होगा तो भी मतलब क्या कहेंगे कि वो हालत नस्बी में तो ये होगा ही। एक से ज्यादा होंगे तो भी हालत नस्बी में होंगे। यहाँ पर जो ये तमीज है ना, हम्म जी। ये मुफरद नहीं है। मुफरद जानते हैं कि अकेला कलीमा हो और एक माना हम्म को बताए। यहाँ पर हाँ। सामानो हाजल किताबे मुरक्कब है। समझ में आ रहा है? जी। अब कैसे मुरक्कब है? तो ऐसे देखिए, समानो मुजाफ। समानो क्या है? मुजाफ। मुजाफ। मुजाफ, और मुजाफ पे तनवीन नहीं आता। आता नहीं है। आती है ना। मुजाफ पे हम्म, तनवीन नहीं आता। नहीं आती, मुजाफ इलैहि पे आती है। और हाजा, हम्म, इसमें इशारा, अब डायरेक्ट मुजाफ इलैहि नहीं बनाएंगे। अल किताब मुशारुन इलैहि, इसमें इशारा मुशारुन इलैहि से मिलकर मुदाफ इलैह। मुजाफ इलैहि हुआ है ना। तो ये हम्म, तरकीब में है, तो तरकीब में जब वो तमीज होगी तो वो हालत रफ़ई में होगी। तमीज जब तरकीब में होगी तो हालत वही। रफ़ाई में। रफ़ई में होगी। और तमीज जब तरकीब में नहीं होगी, मतलब मुफरद होगी, तो हालत जरी। चार। नस्बी। नस्बी नस्बी नस्बी। नस्बी, नस्बी में होगी। हाँ। हाँ हाँ जैसे हाँ। अगर सिर्फ
कहना हो कि कितनी कीमत है, तो क्या कहेंगे? कम समानन। हाँ, कम समनन। हाजल किताब हटा देंगे, कम समनन। यहाँ पर हम्म। क्या तर्जमा करेंगे? हाउ मेनी इस किताब की कितनी प्राइस है। कीमत है, प्राइस है ना। समानुहु सबआतो रियालातिन वन स्पून। तो वन स्पून, यहाँ पर वन स्पिन नहीं कहेंगे, वन स्पून कहेंगे, है ना, क्योंकि हम्म। वाव ने निस्फ को रियालात से अलग कर दिया, है ना, वाव हरफ आतफ हो गया। इसका एक अलग हम्म। कायदा है, वो इंशाल्लाह, वो क्या है कि वो बड़े बच्चों के लिए, तो उसको आगे पढ़ेंगे। वो उसमें अत्फ मातूफ की बहस है। अत्फ हम्म। मातूफ में चार चीजें हैं, इसके लिए बहुत सारे कलिमात भी आते हैं, तो वो उसको आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फी हाजल फसले, इसको अब्दुल्ला आप पढ़िए, 9 नंबर। अब्दुल्ला है? नहीं है शायद। चलिए आप في पढ़िए هذا डॉक्टर। हाँ पढ़िए अब्दुल्ला, आप 9 नंबर। في هذا الفصل 10 طالب तालेबुन नहीं है, तालेबुन में तो के बाद अलिफ आता है, यहाँ पर तो के बाद अलिफ नहीं है। آه، طا- यहाँ पर अलिफ है उसके बाद अक्षर। तो लाम के बाद अलिफ है। طلاب अशरा तो 10 طلاب और बिन अल्लाह बिन। तुल्ला बिन आसान कायदा है कि 3 से लेकर 10 तक जो है ना अदद, उसकी जो मादूद होगा वो हालत जर्री में होगा। जी उसका एक और दो को 10 छोड़ करके बाकी जो है ना मादूद, यानी वो चीजें जिसको शुमार किया गया हो, वो हालत जर्री में होंगी। तो यहाँ पर शुमार किसको किया जा रहा طلاب है? तुल्लाब को। तो वो एक तो जमा आएगा, दूसरा हालत जर्री में होगा। दो चीजें, जल्दी में एक तो होगा। जमा होगा, दूसरा जी हालत जर्री में, है ना। طلاب طلاب बिन बिन। तुल्लाबिन طلاب قدام कुदामा। قدام آه، हाँ। ور व وعشر अरबाअतु, 4 طلاب قدي جديد جدد जो 2 दिन। جدد हाँ, फी आदल फसले, इस क्लास में। अशरतो तुल्लाबिन कोदामा, अशरतो अदद है, तुल्लाबिन मौसूफ है, कोदामा सिफत है। अब सवाल ये है कि कोदामिन क्यों नहीं है, कोदामा क्यों है? तो उसका जवाब ये है कि कोदामा में अलिफ मकसूरा है ना, अलिफ मकसूरा। तो अब अलिफ मकसूरा क्या है उसको इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो तुल्लाबिन कोदामा, पुराने तालिब इल्म में। व अरबाअतु तुल्लाबिन जुदुदिन, और 4 नए तालिब इल्म, नए तार मिले में। है ना। जी। स्क्रॉल करें नीचे। चलिए डॉक्टर साहब आप बता दीजिए 10 नंबर। कम कमीसन इंदक या इब्राहिम। हाँ, कम हमारे कमीशन इंदका या इब्राहिमो। तुम्हारे पास कितनी कमीज है ए इब्राहिम। हम्म। इब्राहिम कहते हैं इंदी समानियतु कुमसानु कुमसानिन। हाँ। मेरे पास 8 कमीजें हैं। हाँ, 8 कमीज हैं। सामान्य तो कुमसान। अब देखिए यहाँ पर कम कमीशन, है ना। जी। अब कमीशन ये मुफरद है कि मुरक्कब है? मुफरत। हाँ मुफरद है ना, इसलिए कमीशन हालत नस्बी में। अगर ये कहना हो कि आपके कितने कुर्ते हैं, तो क्या कहेंगे? कम कमीशन आपके, लक लका। नहीं, लका को हटा करके डायरेक्ट काफ जमीर को मुजाफ इलेह बना दीजिए, लाम को हटा दीजिए, काफ को डायरेक्ट कमीज से मिलाइए। जैसे किताबों का, आपकी किताब। कमीज का। कमीज का। कमीसा का कि कमीसों का? कमीज का कमीज।
कमीसुन। कमीशों का है ना, कमी, जी, कम कमीसुका। कमीशों का। हाँ, इसे हम लोग पढ़े थे ना, कम समानो हाजल किताबी, समानो, हम्म। है ना, ऐसे कमीशों का, इस तरह। चलिए जगदीश भाई आप बताइए। इंदी रियालानिन व खमसतु कुरुसिन। हाँ, इंदी रियालान, मेरे इंदी पास। रियाल, दो रियाल है, रियाल। दिया दो, इंदी रियालन 2 रियाल, व खमसतु और हाँ, 5, कुरु कुरुसिन। कुरुसिन मतलब 1/10 है ना क्या, मतलब 10 का 1 ऐसा कुछ था। तो कोरोश ये उसको कहते हैं, क्या वन बोलते टेन हैं इसको। 1/10, 1 का 10 का 1, 1/10। 1/10 इसका कुछ 1/10 माना वही। खास नाम भी है, दिमाग में नहीं आ रहा है। जी, कुरुसुन मतलब 1/10, हम्म। व खमसतु कुरुसुन, एंड 1/10 ऑफ 5 रियाल। हाँ, इस तरह माना समझ में आ रहा है, नाम इसका कुछ खास है, दिमाग में नहीं आ रहा, इसको देख लीजिएगा वहाँ वोकेबलरी में। जी जी। वोकैबुलरी में यही लिखा है 1/10। हाँ, वन वन टेंथ टेंथ ही ही है। लिखा है। जी। हाँ। ठीक है, तो ये मैं इसका कल वोकैबुलरी। नाम आप लोगों को बताता हूँ क्या है। होगा उस्ताद वोकैबुलरी। हम। चलिए 12 नंबर अब्दुल्ला आप बताइए। वोकैबुलरी ये अच्छा है इधर, इसकी। हाँ सॉरी, दिखाइए, जज़ाकल्लाह खैर। ये यहाँ नीचे। पर है, केरसुन। किर्शन कुरुशन। हाँ, यहाँ पर डायरेक्ट उस पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसको उर्दू में कुछ कहते हैं, मैं देखूंगा इंशाल्लाह, फिर आप लोगों को बताऊंगा। जी। जज़ाकल्लाह 1/10। 10 का 1 हिस्सा। हाँ, अब्दुल्ला आप बताइए। अब्दुल्ला नहीं है, डॉक्टर साहब आप बता दीजिए 12 नंबर का। फी हाज़िहिल हाफ़िलति अशरतु रुकाबिन। चलो तो रुका भी, क्या माना होगा, इस काफिला किसको घर कहेंगे। बस, हाँ, इस बस में 10 पैसेंजर्स है, 10 सवारियां हैं। इस बस में 10 सवारियां। या है। जज़ाकल्लाह। आगे तमरीन खोलिए 3 नंबर। अजीब अनिल अस्इलतिल आतियति मुस्तअमिल अल अदद अल मज़कूर अमामा। इसमें क्या करना है कि मिसाल के तर्ज पे अदद को लाना है ना। यहाँ पर सवाल किया गया है कि आपके पास कितना है, कौन सी चीज कितनी है, वो चीजें बताई गई हैं, तो आप लोगों को अदद यहाँ पे लाना होगा। मादूद दिया हुआ है, अदद लाना होगा, या फिर मादूद भी साथ में ही लाना होगा। जैसे कम किताबन इंदा का, आपके पास कितनी किताबें, इंदी सलासतु कुतुबिन, मेरे पास 3 किताबें। यहाँ पर तीन। कहना हो कि मेरे पास 2 किताबें, तो क्या कहेंगे। इंदना। तो किताबानी इस्नानी। एक, इंदी किताबानी इतनानी, है ना, लेकिन अगर कोई सिर्फ ये कहता है कि इंदी किताबानी, तो सही होगा। सही होगा। हाँ, इस्नाने माना में ताकीद के लिए आएगा ना, हाँ बार तो बार उसको जी। जिक्र नहीं करेंगे तो भी जवाब हो जाएगा। हम्म। हम्म। चलिए मैं आप नंबरवार आप लोगों से सवाल करता हूँ। पहला सवाल है डॉक्टर साहब से, कम अखन लका। ली अखुन वाहिदुन। हाँ, ली अखुन वाहिदुन। वाहिदुन। हाँ, जगदीश भाई, कम अम्मन लका। ली अमन सलासतु। अम्मन आएगा। हाँ माओ। जी। देखिए, ये सलासा आपके 3 चाचा हैं, ठीक है। तो ये 3 जो है, ये ना तो वाहिद है ना तो तस्निया है, जी। ठीक है। तो जब वाहिद और तस्निया दोनों नहीं हुआ, तो ये अब हम्म, मौसूफ सिफत के कायदे से बाहर हो गया, ओ, है ना।
اب جی دوسرا قاعدہ لاگو ہوگا، مضاف مضاف الیہ کا۔ اس میں کیا ہے کہ پہلے عدد کو لائیں گے، عدد یعنی گنتی کو لائیں گے عربی میں۔ جی تو جی تو ہوگا تین کے لیے عربی میں سلاستو آتا ہے، کیا آتا ہے؟ سلاستو، سلاستو ہاں، جی۔ سلاستو یا پھر ہوں، سلاسو بھی آتا ہے، سلاستو بھی آتا ہے نا؟ تو یہاں پر جی کیا ہے کہ چاچا جو ہے یہ مذکر ہے نا عربی میں، امن، اس کی جمع ہم کیا آتی ہے؟ ام امامن، کیا آتی ہے؟ أمام. امام، امامن۔ اب آپ کو مضاف مضاف الیہ کے طرز پہ بنانا ہے، پہلے سلاستوں کو لانا ہے، پھر امامن کو لانا ہے۔ تو ہوگا پھر لی سلاستو امامن، ہاں، لی سلاستو امامن، امامن، امین. لی سلاستو امامن۔ ہوں۔ عبداللہ حاضر ہیں آپ؟ جی استاذ میں حاضر ہوں۔ ہاں، تو 3 نمبر سوال آپ سے ہے۔ کامی بنن، کامی بنن اصل میں کم ابنن ہے نا؟ اور جی کم کے نیچے، کم میں میم کے نیچے زیر کیوں آ گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میم پہلے ساکن تھا، کم ہے نا؟ پھر حمزہ جو وصل ہے وہ بھی ساکن ہے، الف ہے، حمزہ وصلی ہے یہاں پر، یہ بھی ساکن ہے، اور پھر با بھی ساکن ہے۔ تو 3 ساکن ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ اب 3 ساکن ایک ساتھ جب جمع ہو گئے تو اس کو اجتماعی ساکنین کہتے ہیں، یہ قاعدہ ہے اصل میں۔ گھر سے اس کا معنی یہ ہے کہ 2 ساکن جمع ہو جائے، لیکن 3 بھی اگر جمع ہوں گے تو بھی اجتماعی ساکنین کہیں گے، ہے نا؟ اب جب سب ساکن ہوں تو ایک ساتھ ملانا ہو، کیسے ملائیں گے؟ تو ساکن کو ساکن سے ملانا دشوار ہے، کیا آسان ہے؟ زیر لگا کے ملا دیں ساکن گے. ہے نا؟ تو پھر جی عربی کا قاعدہ ہے کہ پہلے ساکن کو زیر دے دیں گے، کیا کریں گے؟ دے دیں زیر گے۔ لگیں گے. ہاں، تو کامیب نن، کامیب نن لکا، آپ کے ہوں. کتنے بیٹے ہیں؟ آپ ایسے ہی جواب دے دیجئے اس سوال کا۔ جی استاذ، ابنن لی ابنن واحدا۔ لی ابنن نہیں کہیں گے، کیونکہ ایک اور دو جو ہیں یہ موصوف ابنین صفت کے طرز پہ۔ ابنن، اب، نون ہاں، لی ابنن واحد۔ واحد، ہاں۔ اور اگر کہنا ہو کہ میرے 2 بیٹے ہیں تو کیا کہیں گے؟ لی اب ابن ثلاثت، سوری، خمسة تسنیہ کیسے بنائیں گے؟ تسنیہ کا قاعدہ آسان ہے ایک دم، لاسٹ میں الف اور نون لگا دیں گے۔ تو ابنن کے آخر میں الف اور نون لگائیے۔ لی ابن ابنان. ابنانی، لی ابنانی لی ابنانی۔ بس اتنا کہہ دیں گے ہو جائے گا۔ اگر کہنا ہے کہ میرے 3 بیٹے ہیں تو لی 3 کی عربی سلاست آتی ہے۔ جی سر، لی ابن ثلاثت۔ نہیں نہیں، لی ثلاثت ابنائن۔ لی آپ ثلاثت اس میں ابھی ابناء۔ کنفیوز ہے، آپ کو اس میں اور زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے نا، یہ آسان ہے۔ لی ثلاثت ابنائن۔ چلیے، جبجیس بھائی، کم سوالن فی حاضر درس، کوئی بھی گنتی لگا دیجیے۔ اس کا من ہے ہاؤ مینی کوشچنس آر دیر ان دا چیپٹر؟ ہاں، تو اس کا ہوگا 1 سے 10 تک میں آپ کچھ بھی گنتی لگا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہم لوگوں نے اتنا ہی پڑھا ہے۔ سمجھ گئے، لیکن اس کو اگر ہم حاضہ درس ایسے نہیں بول سکتے کہ حاضہ درس، فی حاضر درس شروع میں لگائیے، فی حاضر درس، ہاں جی، فی حاضہ درس فی حاضی اربع، ہی نہیں کہیں گے۔ فی حاضت درسی، ہوں، فی حاضت درسی سوال، اربعۃ سوال، اربعۃ سوالن، سوالن، دیکھیے، اسئلة. ہاں، اس اسئلتن، فی حاضر اسئلة. درس اربعۃ اسئلة. اربعۃ اسئلتن، اسئلتن، ٹھیک ہے۔ ہاں، اربعۃ سوالن اسئلتن، کا سوالن کی جمع جمع، اسئلہ آتی ہے۔ جی وہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ فی ہاں، حاضت درس، فی حاضت درسی اربعۃ
अस इलातिन। अस अस इलातिन, अस अस इलातिन। असइलातिन, ओके। असइलातिन। डॉक्टर साहब, कम राकिबन फिल हाफिलते। في الحافلة 10 ركاب. रुकाबिन, रुकाबिन। ركاب. हाँ, रुकाब कहते हैं उसको। रे, ركاب. राकेबुन उसकी जमा रुकाब आती है। ركاب. ركاب جی جی. हम्म। अब्दुल्ला, आप जवाब दीजिए। कम रियालन फी जैबे का। रियालन फिल जैबिका वाहिदन। फी जैबी, फी जैबे का आपको नहीं कहना है, आप ये कहेंगे ना मेरे जेब में। जी। फी जैबी। अब कितने रियाल है? फी जैबी वाहिद कोई भी गिनती लगाइए, कितने रियाल है? मान लो कि 5 हैं, से तो है ना? तो 5 की अरबी क्या है? खमसत साजिश उस्ताद। खमसा। तो अब जो 3 से लेकर 10 तक जो गिनती है, इसमें जो चीज शुमार करेंगे जिसको मादूद कहते हैं, वो जमा आएगा। तो रियालुन की जमा क्या है? रियालन का जमा अ, पहले गुजर रियाल चुका है ऊपर। ريالات. रियालातुन क्या है? रियालातुन रियालातुन, लातुन है ना? कम रियालन फी जैबे का, फी जैबी खमसा तो रियाला तीन तिन, खमसा तो रियाला तीन। तिन। हाँ, चलिए डॉक्टर साहब, आप जवाब दीजिए। कम समानो हाजल किताबे। ثمنه. ثمنه خمسة. خمسة. خمسة ريالات. हाँ, समानुहु खमसा तो रियालातिन। ريالات. इसकी कीमत 5 5 रियाल ريال. है। अगर 2 रियाल कहना हो तो क्या कहेंगे? ثمنه ريالان. समानु रियालान। अगर 1 रियाल कहना हो तो? ريال واحد. हाँ, रियालुन वाहिदुन, है ना? واحد جی. चलिए, नीचे जो किताबें दी, क्या बोलते हैं, अदद दिए हुए हैं, इनका क्या करना है? उक्तुबिल अददा मिन सलासातिन इला अशरातिन के नीचे जो कलिमात दिए हुए हैं, इनके लिए अदद लाना है, और ये अदद 3 से लेकर 10 के बीच होना चाहिए। यानी 1 और 2 नहीं होने चाहिए, 1 और 2 को छोड़ करके बाकी लगा सिर्फ सकते हैं। वजअल कुल्लम मिनल कलिमात आतियत मादूद लहा, और इन कलिमात को मादूद बनाना है। जैसे अभी आपको कहना है कि किताबें, तो कितनी किताबें? 3 से लेकर 10 तक कोई भी गिनती लगा दीजिए। तो डॉक्टर साहब, आप लगाइए इसमें। चलिए मैं बोलता हूँ। 6 ثلاثة. किताबें, 6 किताबें, आप बोलिए। ستة كتب. हाँ, सित्ता तो कोतोबिन, सित्ता तो कोतोबिन, किताब फिर जमा हो जाएगा, है ना? अब्दुल्ला, आप बोलिए। 4 कलम। कलमुस आशरातिन। 4 की अरबी क्या है? सलासतु 4 की अरबी सलासा तो नहीं है, अरबा तो क्या है? उस्ताद ने अरबाअतु ही बोला था। आप अशरा तो बोले थे। दूसरा सॉरी अरबाअतु। अरबा तो। अब कलम की जमा क्या है? um, हाँ, कलमुन كلام. अकलामुन। कलामुन अकलामुन, अकलामुन को अरबातों से मिलाइए। आ, 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 अकलामु नहीं नहीं, पहले अरबा तो लाना होगा। अरबाअतु अकलामुन। अरबातो अकलामिन, अकलामिन फिर कसरा हो जाएगा ना, मुजाफ इलैह की तर्ज पे है तो कसरा हो जाएगा। जब चीज पे आप बताइए, नौ ताजिर। वो तो तुजारिन होगा, लेकिन नो को क्या बोलता है? तीस आतु बोलता है ना क्या? हाँ, तिसातवां। हाँ, तीस आतु तुजा, तीस आतु तुजारिन।
तीस आतो तो जारिन। डॉक्टर साहब आप बताइए 10 आदमी। अशरतु रिजालिन। अशरातो रिजालिन। आप बताइए अब्दुल्ला, 3 तालिबे इल्म। सलासतु सलासतु तुल्लाबिन। हाँ, सलासतो तुल्लाबिन, जज़ाकल्लाह। अ, डॉक्टर साहब आप बताइए 7 रियाल। सबअतु रियालातिन। हाँ, सबआतो रियालातिन, सबआतो रियालातिन। रियालातिन। रियालातिन जमा आएगा ना। अ, जी। आप बताइए जगदीश भाई, 3 किर्श। सलासातु सलासातु किरसुनी किरसिन। इसकी पुरुष। जमा लाइए, जमा ऊपर गुजर चुकी है ना, पुरुष है ना जमा इसकी। सलासातु कुरुसिन। हाँ, सलासतो कुरूशिन, कुरुसिन। है ना। हम्म। अब्दुल्ला आप बताइए कि कितना बताएंगे। बताइए 8 भाई। असल 8 का अरबी समानियतु। जी सामानियतु उम्मिन सॉरी सामानियतु अखुक। अखुन, उसकी जमा क्या आती है? सर जमा इखवातुन। याद नहीं है सर। इखवातुन आती है ना, और जी इखवान भी आती है। इखवातुन ज्यादा सही रहेगा। इखवतन जी समानियतो इखवातिन। इखवतिन सामानियतु इखवतिन। डॉक्टर साहब आप बताइए कि 9 भाई, 9 बेटे। तिसअतु इब्नाइन। हाँ, तीस आतो अबनाइन, है ना, अब्नाइन। अबनाइन। तो इसमें ये कायदा फिट हुआ कि 3 से लेकर 10 तक तक। जो अदद है, उसका जो मादूद होगा वो हमेशा जमा होगा। पहला कायदा ये कि 3 से लेकर 10 तक का जो अदद है उसका मादूद क्या होगा? जमा इस्तेमाल। जमा होगा, है ना। और दूसरा कायदा इसमें ये फिट होगा कि जो मादूद है वो हालत जर्री में होगा, है ना, मुजाफ इलय के तर्ज पे। लेकिन होता क्या है कि मुजाफ इलय मारिफा होता है, हमेशा मारिफा होता है। या तो वो किसी का नाम होगा, या फिर अगर किसी का नाम नहीं है तो अलिफ लाम लगा करके उसको मारिफा बनाएंगे। वो कायदा यहाँ पर फिट नहीं होगा। यहाँ पर जो मादूद है वो हालत जर्री में तो होगा, प्लस इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना। जी जी। स्क्रॉल करें। अल कलिमातुल जदीद, तो इस सबक के अंदर जो नए कलिमात आए हैं उनको यहाँ पर बयान किया गया है। जैसे अस्समानु माना कीमत। ए प्राइस कीमत। प्राइस। निस्फ, हाँ प्राइस। हाफ प्राइस। निस्फ माना हाफ प्राइस। हाफ। आधा। निस्फ अलग है ना, निस्फ माना आधा। हम्म। और रियालो, रियाल एक करेंसी है ये, सऊदी अरब की है ना? जमा रियालात। अल हाफिला तो जमा हाफिलात यानी बस। अस्सवाल जमा असइलतुन माना सवालात, क्वेश्चन। अल बलदु जमा बिलाद माना शहर, शहर। सिटी, है ना। शहर और अवरुब्बा किसको कहेंगे? यूरोप। यूरोप, यूरोप हाँ। अल्मानिया, अल्बानिया। अल्मानिया हाँ। आर्मानिया आर्मानिया। अर्मानिया मालेशिया, मलेशिया मलेशिया मलेशिया। हाँ। मुख्तलिफतुन, डिफरेंट। डिफरेंट, है ना, अलग अलग, डिफरेंट, जुदा जुदा। अल यौम, टुडे। डे दिन, जमा अय्याम, है ना, बहुत सारे दिन। हम्म। अल किर्स जमा कुरुश, 1/10, है ना। हम्म। राकेबुन, पैसेंजर। रुकाबन। हाँ, जमा रुकाब पैसेंजर यानी सवार।
ये पैसेंजर इसको कहेंगे। जी, पैसेंजर्स। पैसेंजर्स। एक होता है सवार, है ना। तो राइडर। लेकिन पैसेंजर राइडर। पैसेंजर ही आया है। अच्छा हाँ, वो चलिए पैसेंजर। डिक्शनरी में पैसेंजर आया है। कदीम, उसकी जमा कुदामा, कदीम माना मतलब पुराना। ओल्ड। ओल्ड। अलजैब जमा जुयूब, माना पॉकेट। पॉकेट। बोस्निया माना बोस्निया कंट्री। कंट्री, है ना। अल यूनान, जॉर्डन। फिरंसा। फ्रांस। तो ये कलिमात है, इसको याद कर लेना है। और उसके बाद कौन सा सबक है? आज के लिए बस इतना काफी है ना। जी जी, उस्ताद। इंशाल्लाह।